Ito, galing sa gold ko to, mga mami. This one is very Zara. Okay, very Zara. Ang ganda niya. Even the fabric is super nice. Okay, medium, semi-large. Pwede sa small. Small to semi-large. Code very Zara, 50 pesos. Pink, mami layers na. Tulay. Hindi kasi ako maka-flex eh. Naka-dress ako eh. This one, very Zara, 50 pesos. Very Zara. Next, mga mami. This one, it's yellow. Size medium button down. Size medium button down. Code yellow. Code yellow. 50 pesos. Mama Shell, kaya ko office yours. Ma'am GL. Very Zara. Yours na. Green black. Ito. Green blue to. Green blue. Next, mga mami, galing to sa gold. Nang Kinemerud. Okay, doll top to in color pink. Size medium. Code doll top. Hanggang semi-large pwede. Asa ba yung yellow? Alam, na-itcha ko yung yellow. Ate, akin na yung yellow. Wala pang pangalan yung yellow. Oy, mga mami, maganda to. Okay, very Zara. Maganda to, may cardigan kayo. This one is nice. Pang inner layer lang to, mga mami. Size medium, semi-large. Code Zara, 50 pesos. Ito, doll top, medium, semi-large. Okay. Wala pa yan. Ma'am Rachel, tablate, yours na to. Wala din eh. Wala daw. Next mga madam. This one, small semi-med. Double lining. Code fresh. Fresh ka lang dito. Ma'am Jeanette Hebras, yours na. Next mga mami, very office. Very office. May garter yung bewang nito mga mami. This one is pink stripes. Okay, small semi-med. Code pink stripes, 50 pesos. Next pang XL. Dress ata to. Mga mami, dress ata to. I'm not sure. Nahalo lang. Basta size XL, 2XL. Code verde. Code verde. Ma'am Arlene Monzon, yours na. Fresh lang. This one is pink stripes. Kinemerud. Next, mga mami. This one. Chalisan tela neto. Parang large ata. Verde, Ma'am Imelda Ilag, yours. Chalis fabric to, mga mami. Long top. Diyos ko, para akong ano. Ayan siya. Pa-flowy yung ilalim. Ano size? Medium, semi-large. Ay, baka gusto nyo, blue. Ma'am Imelda, yours na, Ilag. Mga mami, size large to XL, code black. Large to XL, code black. Code is black. Next mga
mga mami, pabakuna. Si Kumare. Ayan siya. Size small semi-med, green. 50 pesos. Blue, Ma'am Nobelin, yours na si Blue. Price ko tayo lang na yun po mga ate. Next, this black is very Zara. Again. Uy, maganda rin to. Mga mommy detailed siya ha. Okay, size large. Code itim. Code itim. 50 pesos size large. Next, galing to sa gold ko. Size large to pang office. Code red. Code red. 50 pesos. Code red. Next, size XL. For the Ninang. Code Ninang, XL 50 pesos. Ang tagal ng comment, my God. Ma'am Zai, green yours na Ma'am Zai. Red. Ma'am GL, yours na red. This one is nice, mga mommy. Very pang mommy to. Ninang outfit. Ma'am Novelin, yours na. Black, wali. Wali. Huwag kang palaas at black. Next, mga mami, ito for free na lang pambagets to. Dress ng bata. Is it? Yeah. Wait na kayo sinata. May tali sa gilid. Ang cute. Mga madam, dress to ng bagets. Okay, 4 to 5. 4 to 5 years old. Adjustable yung waist niya. Code bagets. Free man. 4 to 5 lang. To 5. Next, mga mami. Size large, office. Ganda. Code polo. Code polo. 50 pesos size large. Ma'am Ria, yours na. By Lord. Size large pang office, code is polo, 50 pesos. Next, size XL, very Zara. Code black stripe, size XL, 50 pesos, button down. Mamani, Chise, yours na to. Polo. Mga mami, cute to. Doll top siya, pero para siyang dress. Let's check it. Check it. Uy, ang cute na ito. Wait. One top. Pwede, ay hindi, top lang to mga mami. Pero kung ako magsusot, pwede siyang dress. May collar siya mga mami. Collar nyo na lang yung self nyo. Okay, small semi-med. Code suot. Code suot, 50 pesos. Small semi-med to. Pati lang ilong. Suot, 50, 10, ay 10.30 na. 10.40 mga mami, magsushorts na ako. Code, suot. Next, parang bago to, mga mami. Kaya lang small lang to. Okay, small semi-med. Code, blue polo. 50 pesos. Ma'am Rosa's Color Warriors na to.
Okay, mga mami, yung black version, black and white nito na benta ko. Okay, naiwan si orange. Para din tong bago. Okay, size large to. Small, medium, large kaya. Code orange. Code orange, 50 pesos.